लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद अली हुसैन कुम्मी ने कौम के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कौम की तरक्की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मजबूती से जुड़ी है, लेकिन इन मुद्दों की अनदेखी हो रही है। मौलाना कुम्मी ने मदरसों को राजनीति से दूर रखने और कौम की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करने की अपील की। सरकार तो बहुत सख्त है, योगी सरकार, मगर अफसोस इस बात का है कि अधिकारी जो हैं हुकूमत के सुनते नहीं हैं। योगी जी यही चाहते हैं कि कहीं पर किसी के खिलाफ मतलब कोई ऐसा काम ना हो जो किसी का नुकसान हो। मगर हम ये देख रहे हैं कि चंदियामोंग गोमती नगर में वहाँ पर हमारे नाना जाफर अली खान की ज़मीन पर हमारे भाई शाहरुख खान और फैजी खान और कायम रजा खान ने मिलके सारे पे कटवा दिए। मैंने वहाँ जाके विभाग में शिकायत भी की और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं जब तक के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है वहाँ पर कोई काम ना हो और पुलिस को जो है सख्त किया जाए। जो थाना इंचार्ज है उसको कहा जाए कि वहाँ पे काम ना होने पर। हमारी यही मांग है सरकार से, योगी सरकार से कि जो पैसे लेकर के काम करा बिल्कुल नहीं, हम ये तो नहीं कहते पैसा लिया है, मगर एक दबाव में तो काम हो रहा है वहाँ के ऊपर। वहाँ गुंडागिरी माफियागिरी चल रही है। कायम रजा खान, फैजी खान और शाहरुख खान, इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वन विभाग तो कर ही रहा है, उन्होंने चालान किया है, फिर भी सख्ती से साथ काम किया जाए ताकि वहाँ पे उस वक्त तक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है कोई काम वहाँ पे न किया जाए। जब मुकदमा फैसला जिसके हक में भी हो वो भी वहाँ पे काम हो। हम ये चाहते हैं सरकार से, योगी सरकार से। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पूरी दुनिया का शिया एक ही मर्ज़ तकलीद को मानता है जिसका नाम है आयतुल्ला सिस्तानी साहब। उसके अलावा एक आध दो मर्ज़े के नाम और भी सामने हैं जिसकी कम लोग तकलीद करते हैं, उससे कोई बहस नहीं है। अगर ये आने वाले उलमा होते तो उलमा ही से मिलते हैं। ये आने वाले सियासी लोग हैं, ये आने वाले खुद ही फरार 420 सिया थे। और जो यहाँ जिन उलमा का नाम आया है कि इनके साथ एक मौलाना अली नकी था और एक ये कलवी अब्बास था, ये दोनों ये फरारिया 420, इन्होंने 30 साल तक कौम को लूटा है। यूरोप अमेरिका से जितने काफिले ईरान इराक आते हैं उसको ये सभी लूटने के लिए ये पहुंच जाते हैं। अगर ये खुद उलमा होते और उलमा से मोहब्बत होती तो आके यहाँ हिंदुस्तान में जय्यद उलमा से और बड़े बड़े उलमा से वो मुलाकात करते। उनका काम उलमा से मिलना नहीं था, बल्कि उलमा का थोड़ा बहुत इस्तेसाल करना था। लिहाजा जो वो छुट भैये जो उलमा होते हैं उनको 100-200 रुपये दे के उनको बुला लिया। और कुछ मौलवी तो ऐसे थे बेचारे जो पहुँचे और पैसे दे के उनके बाद उनके हाथ से पैसे उन लोगों ने ले लिए। और बहरहाल हम उन लोगों की वो सख्त मजम्मत करते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान में आके हमारे माहौल को वो ख़राब करते हैं और हमारा नाम भी उसमें ख़राब होता है, हमारे मुल्क का नाम भी ख़राब होता है और मुल्क में भी हमारी छवि ये खराब है। वो आयतुल्लाह ही नहीं है। पहली बात सबसे बड़ी बात है कि जिनकी तुम मर्जियत का ऐलान करने आए हो वो खुद आयतुल्लाह नहीं, वो एक इंजीनियर है, उन्होंने बुजुर्ग आदमी हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। मगर आपके ये मर्जा है या आयतुल्लाह है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को हम लोग हिंदुस्तान के शिया कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ना ऐसे आयतुल्लाहों को बर्दाश्त करेंगे कि जो इख्तिलाफ पैदा करें, और ना ऐसे उनके नुमाइंदों को बर्दाश्त करेंगे जो कौम के अंदर खलफिशार पैदा करें और अपने घरों को भरें। चाहे वो अली नकी हो चाहे कलवे भाई, नंबर के लोग फिराड है, 420 हैं और ये लोग नहीं, इनके खिलाफ पूरी कौम है। मगर अफसोस इस बात का है कि मदरसों में ना आके ये बता दिया कि इनको उलमा से नहीं मिलना था, जोहला से मिलना था। जोहला से मिले आके लखनऊ के उलमा से नहीं मिले। इसलिए हम तमाम हिंदुस्तान के शिया जो है एहतजाज करते हैं और आयतुल्लाह मर्जा दौरा आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद के लिए और उनकी मर्जियत का खुल के ऐलान करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि उस दफ्तर से, इराक के दफ्तर से उनके अच्छे वकला को यहाँ भेजा जाए। जो 420 ही वकला यहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान में, लखनऊ में, बम्बई में, दिल्ली में, उन सबको हटाया जाए। वो सब भी फ्रॉड एक नंबर के हैं, वो हर एक के साथ चले जाते हैं। तो मर्जा का हम लोग एहतराम करते हैं, हम उनकी तकलीफ करते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की, और हम चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं और पूरी दुनिया के शिया जो हैं उन्हीं की तकलीफ करें और उन्हीं की तरफ जो है अपनी बात को रुजू करें। इंशाअल्लाह ये हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारा मैसेज जो है इराक की सरजमीन पर उनके दफातर में जाएगा और जो लोग ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि इराक से जो डेलीगेशन आया था अभी चंद दिन पहले, उनका वहाँ पर आयतुल्लाह याकूबी के वो कहते हैं कि हम नुमाइंदे हैं और नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने आके यहाँ पर सिर्फ जो है सियासी लोगों से मुलाकात की,
جبکہ ہونا یہ چاہیے تھے کہ مدارس کے علماء سے ملاقات کرتے، مدرسوں میں جاتے، اور یہاں پہ جو کروڑوں کی تعداد میں شیعہ مومنین اور مسلمان رہتے ہیں ان کے رہبران سے ملنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ الٹا کام کیا کہ صرف سیاسی لوگوں سے ملاقات کی، اور جس مرجع کی بات کر رہے ہیں اصل وہ مرجع بھی نہیں ہے، وہ انجینئر ہیں، مگر کیونکہ آیت اللہ العظمیٰ سستانی صاحب جو ہمارے دنیا ان کو اپنا رہبر بھی مانتی ہے اور ان کی تقلید بھی کرتی ہے، ان کو مجروح کرنے کے لیے، ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ عراق اور ایران سے ڈیلیگیشن ہندوستان آ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں روپیہ برباد کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، جس کے اندر ایک مولانا علی نقی آئے تھے اور ایک جو ہے کلب عباس آئے تھے۔ تو یہ دونوں نے خوب پیسہ برباد کیا، اور ہندوستان کے شیعوں کی حالات جو ہے بس سے بدتر ہے، غریبی ہے، بے روزگاری ہے، ایجوکیشن نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ مرجع کا فرض بنتا ہے کہ قوم کا خیال رکھ کے اپنے لوگوں کی مدد کرے، اس کے بجائے ان لوگوں نے ہوٹل تاج میں رک رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں رک رہے ہیں، اور خوب ان لوگوں نے یہاں پر جو ہے دھمال مچایا، عیاشیاں کی، اور یہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ حد یہ ہے کہ اکھلیش یادو جی سے ملنے کے لیے گئے وہاں کے اوپر، جبکہ سیاسی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آپ ان کی تعریف کی، جو حکومت میں آپ رہ رہے ہیں، کم سے کم اگر ان کی تعریف نہ کرے تو مذمت بھی نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، ہم سب بدنام ہوتے ہیں۔ تو شیعوں کے ساتھ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم مرجع دورہ حضرت آیت اللہ سستانی کے دفتر سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ اچھے وکلاء کو یہاں بھیجیں، وکیلوں کو بھیجیں، جو یہاں کے شیعوں کے حالات اچھے ہوں، یہاں کے شیعوں کے روزگار ملے، یہاں کے شیعوں پر ایجوکیشن ہو۔ علی نقی جیسے اور کلب عباس جیسے جو ہے غلط لوگوں کو جو ہے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا، اور انہوں نے آ کے یہاں پر ماحول خراب کر دیا۔ ہمارے مدارس کے تمام علماء ناراض ہیں، ہمارے جو ہیں بڑے جو مجتہدین یہاں پر ہندوستان کے، حضرت آیت اللہ حمید الحسن صاحب جو لکھنؤ کی سب سے بڑی شخصیت ہے ہندوستان کے، وہ مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے ہی ملاقات نہیں کی، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی دینی ادارے میں نہیں گئے، بلکہ وہ ایسے مولویوں سے ملے کہ نہ ان کا کوئی کردار ہے، نہ کوئی کریکٹر ہے، اور انہوں نے صرف اوقاف بیچے ہیں، زمینیں بیچی ہیں، اور اداروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ شیعوں کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا۔ ایسے لوگوں سے انہوں نے آ کے یہاں پر لکھنؤ میں اور ہندوستان میں لوگوں سے ملاقات کی۔ میں حضرت آیت اللہ سستانی صاحب کے دفتر سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اچھے وکلا کو وہاں سے بھیجے۔ جتنے بھی وکیل ان کے آیت اللہ سستانی کے، سب ایک نمبر کے مکار ہیں، چور ہیں، اور اپنے گھر بن رہے ہیں۔ شیعوں کا نہ کوئی کسی کو پرواہ ہے، جبکہ رہبر کا کام یہ ہے، مجتہدین کا کام یہ ہے عراق کے، کہ یہاں کے شیعوں کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے، مدرسوں کی مدد کی جائے، طالب علموں کی مدد کی جائے، دینی اداروں کی مدد کی جائے۔ ایسا کوئی کام جو ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں یہی اپیل کروں گا کہ علماء کرام جو ہے ایسے عالم و مجتہدین کو مراجع بھیجیں کہ جو یہاں کے حالات کو جائزہ لے، اور جا کے صحیح رپورٹ جا کے وہاں عراق میں دیں۔ علی نقی جیسے مکار لوگ اور کلب ایسے مکار لوگوں کو، جو لوگ یہاں پر آ کے گمراہی پیدا کی ہے، لوگ ان سے ناراض ہیں۔ اب مولانا ہمارے راجانی صاحب جو ہیں